glass on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your. السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا صفحة 13 باج 13 لا ليكتور. عندنا هنايا تبعوا معايا أبناء التلاميذ دو تي بور لي زانفيتي. غادي نقراو واحد القراءة اللي هي قراءة عادية ومن بعد نقراو بالشرح إن شاء الله، أو اللي بغيتو نقدروا نقراو ونشرحوا أو ميم طون. المهم على بركة الله قلنا دو تي بور لي زانفيتي، يعني الشاي للضيوف، الشاي للضيوف. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. هنايا قالك زعما في المغرب اتاي بالنعناع، لا مونت هي النعناع، اتاي بالنعناع كيتحضر غالبا قدام الضيوف، يعني في الغالب كنحضروا اتاي قدام الضيوف. selon les familles، يعني على حسب العائلات. c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation، يعني قالك يا اما الزوج او الزوجه هما اللي تيكونوا تيهيئوا، اللي تيكونوا تيقوموا بهذا التهيئ هذا ديال هذا الشاي ألامونت. pour la cérémonie du thé، يعني خلال حفل الشاي، في حفل الشاي on utilise un service spécial en métal ciselé، يعني خلال حفل الشاي تنستعملوا واحد السيربيس، كما تنقولوا حنا نيت سيربيس خصيصا ديال الفضه منقوش، en métal ciselé منقوش. comprenant une bouillarde de platon rond à 3 pieds، يعني هذاك السيربيس تيكون فيه واحد الغلاي واحد جوج صواني دايرين بواحد 3 ديال الرجيلات. sur le premier في الاول، في البلاطو الاول يعني الصينيه الاولى on dispose des verres gravés، كنحطوا كيسان اللي هما منقوشين، يعني زوينين منقوشين. et on tire sur le deuxième، الثاني كنحطوا دوك الربايع اللي كنحطوا فيهم اتاي وسكر والنعناع. لو تي فيغ لا مونت فريش، يعني النعناع الاخضر، اي دي مورسو دو سكر دون دي بواط، كيكونوا في واحد لي بواطات. on peut également ajouter des fleurs d'oranger. fleurs d'oranger هما ديك وريقات ديال الزهر et d'autres herbes او اعشاب اخرى. on accompagne parfois le thé de gâteau au miel، من بعض المرات كنرافقوا هذاك الشاي بلي غاتون ديال العسل، لي غاتون ديال العسل، aux amandes لي غاتون ديال العسل، ولا ديال اللوز لي زاموند واللوز، و سيزام يعني هادوك اللي كنسميوهم حنايا كعب غزال، كيقولوا لهم هما لي كورن دو غازيل، كعب غزال. cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires، يعني هاد الحفل هذا كيستغرق دور un long moment، واحد اللحظات طويله، pendant lequel في الوقت ديال هذيك اللحظات كنتبادلوا المعلومات les informations، on échange des informations et on raconte des histoires، وكنحكيو القصص ديال بعضنا البعض. généralement دائما on sert les invités 3 fois، كنكبوا لهم او كنقدموا لهم او كنعرضوا عليهم، كنقدموا لهم الشيء 3 فوا، كنبقاو نعرضوا عليهم كوب هاك خذ 3 المرات. مفهوم؟ هذا هو لو تكست ديال دو تي بور لي زانفيتي. غادي نجيو دابا هنايا لي كيستيون ونحاولوا نشرحوها ونخدموها مع بعض ان شاء الله. j'observe et je découvre. observe le dessin que vois-tu، هذه كان خصنا زعما نشوفوها قبل ما نشوفوا هاد، يعني حنا هنا شنو كنلاحظوا في هاد لا فوتو، كنلاحظوا
كنلاحظوا حفل شاي نيت هنايا يعني كنلاحظوا حفل شاي كما شفنا في القطعه فهمتوا كما شفنا في القطعه عبروا نيت من هنايا انهم كي فهمتوا ها هي باين داكشي هنايا فهمتوا لي بلاطو كلشي من هنا خذوا غير من التكست وكتبوا فهمتوا داكشي اللي شفنا اللي شرحت لكم دابا في التكست هو اللي غادي تكتبوه على حساب هاد الكيستيون نيميرو 1. Selon toi, de quoi va parler le texte يعني في نظرك علاش كيهضر هاد لو تكست الهضر كيهضر على ان سيريموني دو تي حفل الشاي كيفاش تيكون ونشوف لا بون ريبونس وي راه عطينا هنايا لي بون ريبونس نقدروا elle va raconter une histoire elle va donner des informations oui elle va donner des informations يعني واحد المعلومات على واحد السيريموني ديال الشاي دو تي je lis et je comprends lis le texte coche la phrase vraie. Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. On prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. On dispose l'hiver à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. طبعا الأولى راهي صحيحة وحتى الثالثة. dispose لا كنحطوا لي فيغ في واحد البلاطو سينياو لي سكر ولا مونط في سينيا اخرى اذا الاولى بوحديتها هي اللي صحيحه. pour préparer le thé on a besoin de sucre de thé vert et de menthe. on prépare le thé à la menthe toujours loin des invités لا ماشي toujours loin des invités بالعكس يعني راه اكثريه en présence des invités مفهوم. هنايا كي سو شارج de préparer le thé aux invités كما شفنا هنايا راه هما le mari et la femme le mari et la femme qui se chargent le mari d'après le texte le mari et la femme qui se chargent de cette préparation مفهوم. نكملوا هنا question numéro 5. D'après le texte, combien de fois on sert le thé aux invités? هي السطر الأخير. On sert 3 fois. On sert 3 fois. On sert le thé à les invités 3 fois. مفهوم؟ نكملوا هنايا. Je lis et j'écris recopie. يعني هذه question numéro 6. ما فيهاش شي حاجة. recopie. يعني غادي نعاودوا نقلوا le titre du texte. اللي هو الفوق بالاحمر دو تي بور لي انفيتي غادي نحاولوا نكتبوه هنايا نغوكوبيوه مره اخرى. لو تكست est composé de combien de paragraphes? Premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe. Le texte est composé en 3 paragraphes. نشوفوا هنايا. La première paragraphe كملت لينا si le mari ou la femme qui se charge de cette préparation كاينه واحد النقطه هنا عاوتاني بدينا تنهضروا على الحفل les morceaux de sucre dans les boîtes صافي كملت الفقره الثانيه. on peut également حتى الاخر on sert les invités 3 fois المهم en 3 يعني هنايا le texte est composé de 3 paragraphes. Question numéro 8. Recopie les noms de 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé. سهل هما ذاكرينهم هنايا. Si le thé vert, la menthe fraîche et le sucre et les morceaux du sucre. مفهوم. صافي هادشي اللي كاين هما 3 thé vert menthe fraîche et morceaux du sucre et et morceaux du sucre. Je m'évalue. Qui est-ce qu'on sert aux invités avec le thé? شنو تنقدروا نقدموا les invités مع le thé؟ طبعا du gâteau au miel aux amandes. صافي هادشي اللي كاين. Que font les invités pendant la cérémonie? Pendant la cérémonie du thé, les invités racontent des histoires. هيا تشوفوها هنايا في اخر
القطعة. raconte des histoires généralement on échange يعني هما كيتبادلوا les informations on échange des informations et on raconte des histoires. هذا هو الدرس ديالنا أبناء التلاميذ. باج 13 كما كتشوفوا قدامكم، ها هي باج 13 صافي. يلا حتى الدرس المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.